अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, CIA की खुफिया रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, मुश्तबा खामनाई साहब एक तरह से मंजरेआम पर आ गए हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज आप भारतीय मीडिया उठाकर देखें, वहां पर तमाम तरह भारत के मिलिट्री के ऑफिशियल्स बैठे हुए और गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया उठाकर देखें तो पाकिस्तानी मिलिट्री के तमाम तरह ऑफिशियल्स बैठे हुए और गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। मैं नाज़रीन पर्सनली कभी भी वॉर मॉन्गर नहीं हूं, मैं एक पीस एडवोकेट हूं और मैं ये समझता हूं कि जंग कभी भी कुछ भी आपको नहीं देकर जाएगी। जंग नस्लें उजाड़ जाती है, जंग नाज़रीन जवानियां खा जाती है, जंग बर्बादी लेकर आती है, जंग तबाही लेकर आती है। जंग में ना ही कोई जीतता है ना ही कोई हारता है, जंग तबाही है, बर्बादी है। जंग कभी भी कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता और जंग होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन नाज़रीन एक लाइन है जिसे हमने अंडरस्टैंड करना है। एक अग्रेसर है और एक है जिसने अपनी टेरिटरी को, अपनी अपनी उस सीमा को, अपनी उस लाइन को डिफेंड करना है, अपनी कौम को नाज़रीन डिफेंड करना है। हम ये रवैया देख चुके हैं कि नाज़रीन भारत जब से नरेंद्र मोदी नाज़रीन भारत को लीड कर रहा है, उसका एक रवैया पाकिस्तान को लेकर अग्रेसिव इसलिए है क्योंकि उसकी जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, वो चमकेगी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, या भारतीयों को वो चूना सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर लगा सकता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ या तो कोई फाल्स फ्लैग करे, या पाकिस्तान के साथ जंग करे, या पाकिस्तान के साथ अटैक करे। अब नाज़रीन मसला यह है कि पाकिस्तान सारे डिफेंड कर रहा है। हमने 2 दफा देखा, खान के दौर में भी और अभी भी हमने देखा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, कि पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान पर भारत ने बाकायदा ऐसे स्ट्राइक्स किए हैं। पहलगाम इशू को नाज़रीन आप उठा लें, पहलगाम के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ जहां पर हिंदुओं को मारा गया। मसला यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान ने खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने यह कहा कि मोदी अपने किसी चमचे को ही खड़ा कर ले, यानी मोदी का कोई चमचा ही उठकर इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवा ले और पूछ ले कि भाई हुआ क्या। पाकिस्तान ने कहा हम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, बट अगेन हिंदुत्व नजरिया, नरेंद्र मोदी, चूंकि इस बंदे ने खुद शादी नहीं की हुई, को बीवी होना दे, कम से कम को बच्चियों को रोटियां शोटियां इसे पका कर देंगे, इससे थोड़ा बहुत एहसास हो लोगों के बच्चों का या लोगों की फैमिलीज का। बहरहाल इसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर लिया और रेस्ट द हिस्ट्री के भारत के साथ नाज़रीन क्या हुआ। कयामत तक नाज़रीन भारत पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं कर सकता, और हम नाज़रीन बीइंग पाकिस्तानी, मेरी कभी भी ये सोच नहीं होगी कि पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत के साथ कोई भी अटैक करे या कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान कभी भी करे, ये हो ही नहीं सकता। नाज़रीन दोनों ममालिक कभी भी एक दूसरे को डैमेज नहीं कर सकते, हां नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसके ऊपर अलग से नैरेटिव या बयानियां बनेंगे कि भारत को कितना नुकसान हुआ या पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। रियलिटी ये है नाज़रीन कि भारत के अंदर गुर्बत है और खौफनाक किस्म की गुर्बत है, तबाही निकली हुई, लोगों की जानें निकली हुई हैं। 98 करोड़ बंदा नाज़रीन भारत के अंदर जो खुद से राशन नहीं खरीद सकता। इधर अंबानी वगैरह, वो बॉलीवुड शॉलीवुड या IPL के शश के ये वो गाने तराने, वो उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 98 करोड़ बंदा नाज़रीन भारत के अंदर, वो ये खाना नहीं। और भारत के अंदर नाज़रीन हर 10 बच्चों में से 4-5 बच्चों की जिंदगी चली जाती है। भारत के अंदर आज भी शौचालय नहीं है नाज़रीन, बाथरूम नहीं है। सेम पाकिस्तान के अंदर भी वही सूरत हाल है। 50-60% आबादी के पास नाज़रीन नौकरियां नहीं है, गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। ये दोनों मुल्क आगे बढ़ नहीं सकते जब तक सुलह नहीं होगी, जब तक ये बॉर्डर खत्म नहीं होगी, जब तक नाज़रीन सारे मिलकर बैठेंगे नहीं, जब तक हिंदुत्व नजरिया या मोदी जैसी ज़हनियत, एक घटिया ज़हनियत नाज़रीन बैकफुट में नहीं जाएगी, और उसे बैकफुट पर इंडियंस या भारत की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास खुद धकेल सकती है। ये मैं इसलिए नहीं बात कर रहा नाज़रीन कि मैं पाकिस्तानी हूं और मैं प्रो पाकिस्तान बातचीत करूंगा, ये एक रियलिटी है और ये हकीकत है नाज़रीन कि भारत अग्रेसर है और भारत 2 दफा पाकिस्तान के ऊपर नाज़रीन इर्रेशनल बिहेवियर शो करवाकर पाकिस्तान पर अटैक या हमले कर चुका है। और ये रियलिटी है नाज़रीन के जो रिसेंट भारत की और पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन हुई, उसमें जो तबाही और बर्बादी भारत की हुई है उससे वो दहाइयों तक बाहर नहीं आ सकता। और भारत का जो एक उन्होंने 12 कैमोफ्लेज खुद को किया हुआ था, वो जो सारा उन्होंने एक अपने ऊपर खिलाफ डाला हुआ था, वो भी तबाह और बर्बाद हो गया। लिहाजा नाज़रीन अगर आपने गुर्बत खत्म करनी है, अगर आपने तालीम को आगे बढ़ाना है, अगर आपने इस पूरे रीजन को आगे बढ़ाना है, अगर लोगों की जिंदगियां बेहतर करनी है, या मेरे या फिर मुंबई के अंदर बैठे हुए किसी अशोक की जिंदगी बेहतर करनी है, तो वो एक ही सूरत में हो सकती है कि दोनों ममालिक डिप्लोमेसी से रास्ता निकालें, बैठें, गुफ्तगू करें, डिस्कशंस करें, बातचीत करें। जो उधर भी मिलिट्रीज बैठी हुई हैं, इधर भी मिलिट्रीज बैठी हुई हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम बुनियाद अल मरसूस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हासिल नाज़रीन किसी का कुछ भी नहीं हुआ, दोनों मुल्कों ने प्रोग्रेस नहीं किया, तरक्की नहीं की। बहरहाल पाकिस्तान ने खुद को डिफेंड किया, हमारे मोराल में इजाफा हुआ, हमारे दुनिया भर में हमारे एक इमेज को बेहतरी आई। लेकिन वी नीड टू फिक्स दिस लॉन्ग टर्म में, वी नीड टू फिक्स दिस। हमने को एग्जिस्ट करना है, हमने कलेक्टिव आगे बढ़ना है, हमने मिलजुल कर आगे बढ़ना है, हमने डिप्लोमेसी को रास्ता देना है, तभी जाकर नाज़रीन भारत की किसी गली के अंदर बैठे हुए अशोक की जिंदगी बेहतर होगी, और पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन किसी भी गली में बैठे हुए मेरे जैसे एक आम बंदे की जिंदगी बेहतर होगी, नहीं तो चीजें ठीक नहीं होगी। अब आप अंदाजा लगाए ना, यानी इसके ऊपर बंदा क्या बातचीत करे कि मोदी जैसा लिचड़ नाज़रीन, इसके ऊपर क्या बात आप कर सकते हैं। पानी बंद किया, कहते हैं पानी बंद करूंगा, और पानी तो खुद से लेकर आया था कि तेरी टंकी में से पानी आता है। यानी आप अंदाजा लगा लें इस बंदे की ज़हनियत का। और ये सिर्फ एक ज़हनियत नहीं है नाज़रीन, ये एक आइडियोलॉजी है बदकिस्मती से।
اور اس کی جڑیں ہیں, اس کی بنیادیں ہیں. پھر اسی طرح کا لیچڑ بنا کر کے کہ ناظرین کبھی رافائل مارے جاتے ہیں, کبھی وہ مچھڑ ادھر آ جاتا ہے, اسے جوتے مارے جاتے ہیں, بری حالت ہو جاتی ہے. بہرحال ناظرین پاکستان میں پاکستانی فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پاس جنرل شریف نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس کے اندر بڑی اہم ترین انہوں نے گفتگو اور بات چیت کی ہے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی 14 اگست والے دن ایک عظیم الشان پریڈ کی جائے گی, زبردست گریٹ. انہوں نے کہا کہ طاقت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم دنیا کو دکھائیں گے. مقصد یہ ہے کہ پھر نہ کہنا کہ ہم نے بتایا نہیں تھا. ڈیٹرنس ہونی چاہیے, زبردست ہونی چاہیے, پاکستان کی فوج تگڑی ہونی چاہیے, ملٹری تگڑی ہونی چاہیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان کی جو ڈیموگرافی ہے, جیوگرافی ہے, ایک مضبوط پاکستان ہی ناظرین پروگرس کر سکتا ہے. ابھی ایران نے اپنی طاقت کے زور پر, اپنی ہمت کے زور پر, ان کی ملٹری, ان کی پوری کلاس, مذہبی کلاس, پولیٹیکل کلاس اور ان کی عوام ساتھ کھڑی ہوئی, انہوں نے سپر پاور کو ناظرین پیل دیا. انہوں نے لٹرلی امریکہ کے دھاگے نکال کر دنیا کے سامنے رکھے. وی نیڈ ٹو لرن دس. اس کے بعد ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی ہے, ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور اس کے اوپر بہت سارا تجزیہ اور بات چیت ہو رہی ہے. آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھائی بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق, یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو بات چیت کرنی چاہیے. ہم عوام کی فوج ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اپنے مسائل بات چیت سے حل کریں. ہم بھی یہی کہتے ہیں سر, ہمارا نقطہ بھی یہی ہے کہ بات چیت کریں, نیگوشیٹ کریں, ڈائلاگ کریں, ڈسکشن کریں, ڈائلاگ کریں, بات چیت کریں. عمران احمد خان نیازی, اس کی پارٹی کے ساتھ ناظرین بات چیت ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, ہمیں بیٹھ کر پولیٹیکل سولوشن نکالنا چاہیے. 1006 دن عمران احمد خان نیازی کو ہو چکے, 1000 ڈیز ناظرین. اور عمران احمد خان نیازی کو یہ حقیقت ہے پاکستان کے اندر ناظرین فیئر ٹرائل نہیں مل رہا, اور صرف خان کو نہیں, پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پریزنس ہیں کسی کو بھی فیئر ٹرائل نہیں مل رہا, اور یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. وی نیڈ ٹو فکس دس. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے, یہ پارلیمنٹ کے کرنے والے کام ہے کہ بھائی آپ نظام انصاف کو, ان ساری چیزوں کو بہتر کریں. آج خان ہے, کل نواز شریف تھا, پرسوں آپ دیکھیے گا یہی سارے ہوں گے. لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے, بات چیت کر کے, ڈسکس کر کے ہم نے ان ساری چیزوں کو فکس کرنا ہے. اس کے بعد ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی فوج کو مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو انہوں نے کہا بھائی جان چھوڑ دو اپنی فوج کی, یعنی بھارت کو مشورہ دیا اس سے ایک پروفیشنل فوج بننے دو. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب ملٹری پولیٹیسائز ہو جاتی ہے اور پولیٹکس ملٹرائز ہو جاتی ہے, یعنی کہ سیاست فوج میں چلی جاتی ہے اور جو ہتھیار ہیں وہ پولیٹیشنز اٹھا لیتے ہیں, تو پھر ملک تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں, اور بھارت بدقسمتی سے اسی طرف جا رہا ہے. تو ناظرین درست بات کی ہے, بالکل درست بات ہے. فوج کسی بھی ملک کی ہو, کہیں پر بھی ہو, انہیں کوئی سیاست کے اندر رول پلے نہیں کرنا چاہیے. یہ کام پولیٹیشنز کو کرنا چاہیے. پولیٹیشن نالائق ہے, نکھٹو ہے, جیسا بھی ہے, بہرحال ایک پولیٹیکل سولوشن ہمیشہ ملکوں کے اندر نکلنا چاہیے. پھر ناظرین انہوں نے ایک ان سے سوال کیا, غریدہ فاروقی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے, بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا کہ بھائی ڈونلڈ جے ٹرمپ یا امریکہ کے ساتھ ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک بڑے اچھے تعلقات بنے ہوئے ہیں, لہذا کیا ہم کشمیر کا حل نکلوا سکتے ہیں. آئی ایس پی آر نے بڑا واضح جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی کشمیر کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے. یس, دا کشمیریز ول ڈیسائیڈ. کشمیر کے عام لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کشمیر کے بارے میں وہ لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ obvious ان کی چوائس پاکستان ہوگی. پھر ناظرین ان سے سوال پوچھا گیا, آسما شیرازی صاحبہ نے پوچھا, پانی کے حوالے سے سوال پوچھا کہ بھائی پانی بند ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے. انہوں نے کہا جناب کشمیر سے دریا نکلتے ہیں, اور کشمیر جب فیصلہ کرے گا انشاءاللہ وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا. 6 کے 6 دریا ہمارے ہوں گے, اور پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پانی کا ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. میرے خیال میں ناظرین اس سے بہتر سٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سے پہلے تھی کہ ہمارا پانی بند کیا تو ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے. یس, ہماری یہ صلاحیت ہے. اور بھارت جس طریقے سے ڈیم بنا رہا ہے, پاکستان کا پانی بند کر رہا ہے, یہ ایکٹ آف وار ہے, ایکٹ آف وار ہے, اور وی ول ڈیل ود اٹ اکارڈنگلی. یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے ناظرین سے آئی ایس پی آر صاحب کی پہلے بہتر سٹیٹمنٹ تھی کہ بھائی اگر یہ پانی بند کرے گا تو ہم اس کی سانس بند کر دیں گے, ہم اس کی سانس بند کر دیں گے. ناظرین ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں, ایک تو ناظرین جو ایک 14 پوائنٹ کا پلان سامنے آیا تھا, اور ٹرمپ, ایک تو ناظرین ٹرمپ شادی ہوتی نہیں ہے, یہ پہلے سے بچوں کے نام رکھنا شروع کر دیتا ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کل یہ خبر دی اور بات چیت کرنا شروع کر دی کہ بھائی 24-48 گھنٹوں میں جواب آنے والا, ڈیل ہونے والی. ایکزیس نے یہ خبر دے دی کہ 14 پوائنٹس کے اوپر چیزیں اگری ہو چکی ہیں, 48 گھنٹے ہو چکے ہیں, ایران نے کوئی جواب نہیں دیا. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹرمپ اور ایکزیس مل کر یہ باقاعدہ سے مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, یہ تیل کی پرائسز کو, ڈالرز کو اوپر نہیں چلے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم سوچ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم چیزوں کو اسیس کر رہے ہیں. ایران ٹھنڈا ہے, ایران نے ستو پیا ہوا, ایران کوئی جلدی نہیں کر رہا, ایران چیزوں کو ابزرو. یہ ہوتا ہے ناظرین ایک قوم, ایک پڑھے لکھے ڈپلومیٹس, جب عباس عراقچی صاحب جیسے لوگ ناظرین موجود ہوں, جن کی پی ایچ ڈی ہو بین الاقوامی تعلقات میں, پولیٹیکل تھاٹس میں, پھر 4-5 دہائیوں کا ناظرین ان کا تجربہ ہو, تو یہ ایک ظاہر دس از ہاؤ وہ بہیو کرتے ہیں. پھر ناظرین اسی دوران ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور یہ سی آئی اے کے حوالے سے خبر چھپی ہے کہ سی آئی اے کی ایک کنفیڈینشیل اسسمنٹ
रिपोर्ट उन्होंने डोनाल्ड जे ट्रंप के हवाले की है, और उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस ब्लॉकेट को जो अमेरिका ने लगाया हुआ है, ईरान 3 से 4 माह तक अभी तक सस्टेन कर सकता है, यानी 3 से 4 माह तक उनकी स्टोरेज कैपेसिटी या फिर जो आउटफ्लो है तेल का, या जो ड्रिल कर रहे हैं वो उसे मिनिमाइज करके 3 से 4 माह तक सस्टेन कर सकते हैं। ये मैसिव है, ये बहुत बड़ा नंबर है, 3 से 4 माह, ये CIA की रिपोर्ट कर रही है। फिर इसी खुफिया रिपोर्ट में, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में ये कहा गया कि दे स्टिल हैव मिसाइल्स एंड द ड्रोन्स, अभी भी उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद मिसाइलों की और ड्रोन्स की मौजूद है और वो इंटैक्ट हैं, लिहाजा किसी भी तरह का एडवेंचर उनके सामने नहीं चल सकेगा और वो मारे जाएंगे। और फिर नाज़रीन, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ये लैरी जॉनसन है, ये CIA के एनालिस्ट हैं, इन्होंने ये कहा कि ट्रंप राइटिंग अ न्यू बुक हाउ टू लूज फ्रेंड्स एंड मेक न्यू एनिमीज, यानी अपने दोस्तों को लूज करके दुश्मन कैसे बनाते हैं, ये डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट बुनियादी तौर पर सीख रहा है, ये CIA का एनालिस्ट कह रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि सऊदीज ने अमेरिकन को अपने अड्डे देने से इनकार कर दिया। उस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत कर रहा है कि सऊदीज ने बुनियादी तौर पर मना कर दिया कि भाई हमारी एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि बाद में आप हमारी हिफाजत तो नहीं कर पाते और ईरान हमारे तड़का बुनियादी तौर पर लगाया जाता है। कुछ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बारे में बातचीत हो रही है। PTI इंटरनली डिवाइड है, तकसीम है, मैसिवली डिवाइड नजर आ रही है, और इमरान अहमद खान यादी 1000 डेज जेल के अंदर मौजूद हैं। दे नीड टू फिक्स इट, उन्हें PTI को हल निकालना पड़ेगा, खान की बहनों को हल निकालना पड़ेगा, पूरा जोर वो लगा रही हैं। सोहेल खान आफरीदी के पास प्लान क्या है, इधर जो अपोजिशन लीडर हैं उनके पास क्या प्लान है, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर के पास क्या प्लान है, वॉकआउट के अलावा कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।